warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon. My name is Dian Mayasari. My register number 201698310480. I am student of PPG second category 2022 in Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Today, 13 December 2022, I take a video for UKIM. Thank you. Here is the video and here is my card. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good afternoon class. Good afternoon, Miss. How are you today? I'm fine, thank you. And you? Alhamdulillah, I'm fine too. Okay. Before we start our lesson, please leader of class lead the prayer, please. Okay, friends, before we study, let's pray together. Pray begin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa amalan sholihan. Amin. Finish. Okay, thank you. Okay, any absent today? Ada yang tidak datang hari ini temannya? Ada, Miss. Okay, Bu, siapa? Siti Aisyah Putri Syahdewo. Okay, 2 orang ya. Okay, thank you. Now, before we start our lesson, I want to ask you to stand up, please. We are going to sing national song. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsamu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, thank you. Please sit down. Ya, sebagai bentuk rasa nasionalis kita sebagai pelajar yaitu harus rajin belajar. Kalau kita belajar waktu kecil apa? Bagai mengukir di atas batu. Kalau kita sudah tua mengukir di atas air. Do you remember what our last material? Materi apa kita sebelumnya? Iya, Kak. Teks transaksi nasional about people. Oke, describing people ya. Yang teks transaksional about describing People. people. Oke, now we are continue about our lesson yaitu teks transaksionalnya tapi bentuknya dia describing animals. Oke, please look at the picture. What is this? Apa ini? This is a cat. Oke, cat. Iya, this is a cat. Kalau misalnya what is this berarti jawabannya this is a cat. Oke. What does it look like? Menurut kalian ciri-cirinya bagaimana? It has orange color. Oke, dari warnanya apa? Orange. Berarti it has orange color. Kemudian apanya lagi yang bisa dilihat? It has four legs. Iya, kaki. Ada berapa kakinya? 4. Oke, it has four legs. Yang terakhir apa? It is cute. Oke, imut-imut dia, ya kan? Oke, kalau gitu, one of you have favorit animals. Siapa yang punya favorit animals atau yang punya peliharaan di rumah? Ayo, Bang Fitra, kamu punya apa di rumah?
Kayak juga ya. Kira-kira what does it look like? Coba deskripsikan seperti apa kucingnya. Colors, warnanya apa? Orange. Orange juga. Berarti it is orange color. Terus selain itu apa? Ekornya panjang apa pendek? Panjang. Panjang. Kalau panjang apa bahasa Inggrisnya? Long. Jadi it has long tail. Tail itu artinya ekor. It has long tail. Now we are going to learning about describing animals ya. Nah, learning objective kita hari ini yaitu yang pertama, analyzing the social function of transactional text which involve asking and giving information related to the adjective of animal appropriately. Nah, jadi nanti di sini kita akan menganalisis fungsi sosial dari teks transaksional yang melibatkan memberi dan meminta informasi terkait sifat binatang dengan tepat. Kemudian kita akan menganalisis unsur kebahasaan dari teks transaksional yang melibatkan memberi dan meminta informasi terkait sifat binatang dengan tepat. Kemudian yang ketiga, menemukan informasi rinci dari teks tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait dengan sifat binatang dengan tepat. Yang terakhir, nanti kita membuat dialog sederhana terkait memberi dan meminta informasi terkait sifat binatang dengan benar. Nah, oke, before we continue, I will give you pretest untuk melihat awal kamu sudah sejauh mana. Don't forget write your name. Tulis namanya. Oke, pretest ini menjodohkan on the left picture and on the right-nya itu adalah describe-nya. Dan dari gambar nomor 1 kamu boleh lihat kira-kira atau dari lihat dulu penjelasannya. It is big, it has long trunk, it is gray. Coba tebak menurut kamu yang mana hewannya? I give you 3 minutes again, 3 menit lagi ya. Finish? Finish. I will correct your okay, thank you. I have video. Now we are going to watch together. Kita lihat sama-sama. And then I want you to explain nantinya apa yang ada di dalam video ini ya. Kita simak sama-sama. Your cat is so cute. I like its brown color. Her name is Daisy. How old is she? She's 10 years old. Her fur is so soft and fluffy. What things does your cat like doing? She likes playing with a yard ball. She is so loving and sweet. Why do cats purr? They purr when they're content. Daisy is content and happy each time I stroke her. What does she eat? She usually eats cat food, but we also give her meat, oats, rice, and eggs. What about milk? She doesn't like milk. Does she catch mice? Yes, she does, occasionally. She's a very good hunter. She can run really fast. She's tired now. She usually sleeps at least 15 hours a day. What about you? Do you have a pet?
with Max for a walk every day. He loves to play fetch. It's his favorite game. What is this anyway? It's an infant. It's really cute. It has black fur on ears, around eyes, on its arms, legs, and upper chest. The rest of the fur is white. Where does it live? It lives in bamboo forests in China. What type of animal is it? It's an animal. Look, it has two cubs. It's a lion. What type of animal is it? It is a mammal. Where does it live? It lives in Africa and Asia, in the savannah. Lions live in groups called prides. Does a lion have fur? Yes, it does. A lion also has a tail with hair on its chin, and a strong body with 4 legs. A lion has a mane. Its mane is really impressive. Lions have a very loud roar. What does it eat? It eats deer, zebras, and bulls. How long do lions live? In the wild, lions live for an average of 15 years. They live up to 25 years in captivity. After we watch the video, what is the video about? Tentang apa video yang udah kita tonton tadi? Iya, tentang pet and favorite animals. Pet itu artinya hewan peliharaan. Kalau favorite animals, ya hewan kesukaan atau kesayangan. What expression they use to express asking and giving information about describing animals? Kira-kira tadi dia pakai ekspresi apa ya untuk menjelaskan tentang hewan kesayangannya? That it like what do pandas eat, how long do they live? Iya, yang pertama di dalam video tadi kita sudah dengar ekspresi yang digunakan yaitu what does it look like. Kemudian yang kedua what pandas eat, apa yang dimakan panda. Kemudian how long do they live, berapa lama mereka hidup, usianya ya, usia dari hewan tersebut. Before we continue, I wanna divide you to some of groups. Miss mau membagi kamu ke dalam beberapa kelompok, sama kelompoknya 3% of group. Explain about our material. Miss mau jelasin tentang materi kita. Materinya yaitu tentang describing animals ya. Yang pertama definitionnya, animals are living things that are not human beings or plants. Jadi hewan atau binatang itu adalah makhluk hidup yang bukan manusia ataupun tumbuhan. Kemudian kind of animals, jadi hewan itu ada jenisnya ya. Pertama dia adalah hewan jinak. Hewan jinak yaitu tame animal. Tame animal is animal that is not wild, not dangerous, and not scary. Many of these animals are kept become pets. Nah, jadi hewan jinak ini hewannya tidak buas, tidak berbahaya, dan tidak menakutkan. Nah, biasanya hewan-hewan ini banyak menjadi hewan kesayangan atau menjadi hewan peliharaan. Ayo, siapa yang bisa kasih contoh? Hewan apakah itu yang bisa? Salah satu contoh hewan jinak. Chicken and cat. Oke, chicken. Kemudian goat ya kak, goat, kambing. Become pets. Nah, jadi hewan jinak ini hewannya tidak buas, tidak berbahaya, dan tidak menakutkan. Nah, biasanya hewan-hewan ini banyak menjadi hewan kesayangan atau menjadi hewan peliharaan. Ayo, siapa yang bisa kasih contoh? Hewan apakah itu yang bisa? Salah satu contoh hewan jinak. Chicken and cat. Oke, chicken. Kemudian goat ya kak, goat, kambing. Terus siapa lagi yang bisa kasih contoh selain itu? Animals around you kan banyak. Ya, rabbit. Kemudian yang kedua jenisnya hewan yang liar atau hewan buas. Namanya wild animal. Wild animal is animal that live in the wild. Some are dangerous and scary and almost no one keeps them because they are too risky. These animals usually live well in forests, rice field, mountains, and grassland. Jadi hewan liar ini yang biasanya hidupnya bebas ya,
dan ini berbahaya. Kemudian dia menakutkan. Example, Tiger. tiger, Leon. monkey, Leon. lion. Siapa lagi ya? Iya. Untuk menjelaskan atau mendeskripsikan tentang hewan itu apa Miss? Bagaimana caranya? Animal physical karakteristik. Ini karakteristik fisiknya. Ayo kita baca sama-sama mulai dari yang sini. Wing artinya sayap. Kemudian kemudian feather bisa, fur juga bisa ya, fur bulu. Kemudian belalai. Siapa yang punya belalai? Gajah. Tail, ekor. Scale, sisik. Horn, tanduk. Yang ini animal karakternya. Ini karakter dari hewannya. Tame, tamak. Kemudian wild, liar. Slow, lambat. Kemudian fast, cepat. Dangerous, berbahaya. Poisonous, beracun. Animal activity, aktivitas dari hewan. Jadinya run, swim, siapa? Kemudian fly, burung. Walk, berjalan. Crawl, merayap. Apa bahasa Inggrisnya sih, Cak? Lizard. Kemudian hop, meloncat. Ada bite, menggigit. Roar, mengaum. Kemudian hunt, berburu. Bark, menggonggong. Animal size-nya dari bentuknya besar, big, elephant. Ya. Yang mana bacanya? Elephant. Oke, kemudian kecil atau small, bisa juga little. Kemudian pendek, short. Kalau tinggi, nah, social function of our material yaitu to describe, identify, criticize about animals. Jadi nanti kita dari sini sosial fungsi dari pembelajaran ini kamu bisa mendeskripsikan dan mengidentifikasi tentang binatang. Nah, untuk language features-nya sendiri nanti waktu kita belajar ini nanti kita akan menemukan ya. Di sini kan ada miss warna merah. We use it as this is for one animal. Jadi kalau hewannya satu itu namanya singular. Berarti kita pakai kata ganti it ya kan. Misalkan contoh nih ya. Ini berapa? Pandanya satu. Panda bahasa Inggrisnya juga panda ya. Jadi disebutkan this is a panda. Ini adalah seekor panda. It has black and white color. Nah, it yang ini adalah menjelaskan sifat panda. Kata ganti untuk panda. Jadi nggak usah lagi kita sebutkan this is a panda. Panda has black and white color. Nggak perlu. Jadi cukup this is a panda. It has. It-nya itulah menjelaskan sifat panda. Kemudian yang kedua, untuk yang bentuknya lebih dari satu. Ini ada berapa pandanya? Dua. Nah, di situ kita menggunakan they kata gantinya. Bukan it lagi ya. We use they have untuk yang dua hewan atau lebih dari satu. They have black and white color. Jadi nggak perlu lagi bilang panda, tapi cukup they. Kita sudah tahu bahwa mereka ini yang disebut they adalah panda. Next. Nah, I wanna give you games. Miss punya game supaya kamu lebih semangat lagi. Kan tadi kita udah belajar tuh tentang bagaimana cara mendeskripsikannya, mulai dari karakternya, mulai dari apa tadi lagi, bentuknya, ya kan semua kan udah kita jelaskan. Nah, kira-kira kalau sudah paham berarti bisa jawab game ini. Ya, kita mulai. Ready? Games Who Am I? Siapa aku? Tebak ya. Instruksinya, read the clues and guess what animal it is before the time runs out. Kamu baca clue-nya sama tebak binatang apakah itu sebelum waktunya habis. Oke. Ready?
members itu adalah name of maksudnya berapa orang yang ada di dalam situ, kamu tulis nama-namanya. Ada. Nah, di situ ada pertanyaannya, answer the question based on the dialogue above. Jadi di situ ada dialog dan kamu tinggal menjawab pertanyaan sesuai yang ada dialognya. Oke, any questions? Oke, I give you 5 minutes. Habis kasih waktu 5 menit ya untuk mengerjakannya. Kerjakan secara berkelompok. Finish your book. Now kita akan belajar tentang the expression of asking and giving information about animals. Sini Miss ada kasih contoh, ada contoh asking information itu menggunakan what is this. Nah, untuk giving information artinya jawabannya ya, memberikan informasi, bisa pakai this is a, tergantung gambarnya apa kamu tinggal sebutkan this is a. Misalkan gambarnya kucing, cat berarti this is a cat. Kemudian what are these are dengan jawaban yang sama. Kemudian do you have a titik-titik, apakah kamu punya seekor apa kan, itu terserah. Iya, misalkan do you have a chicken, kamu punya seekor ayam? Yes I have. Jawabannya yes I have. Kalau dia pertanyaannya dulu, cukup jawab yes atau no. Kalau dia yes berarti yes I have. Dia have-nya have, yes I have. Kalau dia no, no I have not. Kemudian it does look like, seperti apa? Kalau ditanya what it does look like itu berarti itu kamu jelaskan animalsnya seperti apa, mulai dari karakter fisiknya, kemudian apa aja tadi? Ciri-ciri fisik, karakternya, kemudian bentuknya. Nah, ini bisa disebutkan di sini. Di sini ada contohnya, example. Ada 2 orang. Ayo kira-kira siapa yang bisa maju ke depan dibaca? Dayu, do you have any pets? Yes, I do. I have a cat. What does it look like? It is very It has brain. It is very little, very cute ones. It is very little, very cute ones. Cute one. Ulangi. It is very little, very cute one. It has gray big. Yes. Wow, I can. Oh my God, how cute. It is. Oke, ayo give applause untuk temennya dulu. Oke, nah di situ ada contohnya ya. Di sini ada Lisa dan Dayu. Miss contohkan bacanya. Dayu, do you have any pets? Yes, I do. I have a cat. Dayu, apakah kamu punya hewan peliharaan? Ya, saya punya. Yes, I do. Ya, saya punya. I have a cat. Saya punya seekor kucing. What does it look like? Nah, what does it look like inilah ekspresi untuk bertanya tentang deskripsi hewannya. Seperti apakah kucingnya? It is very little, very cute ones. It has gray fur and big eyes. Ayo, katanya apa? Kucingnya kecil. Kemudian cute. Cute itu apa? Lucu atau imut. Kemudian it has gray fur. Tadi apa? Gray abu-abu, fur bulu, berarti bulunya warnanya abu-abu. Kemudian big eyes. Kalau big eyes berarti matanya besar. I will give you exercise. Make a simple dialogue about your favorite animals. Boleh favorite animals atau hewan peliharaannya boleh, atau favorit animalsnya juga boleh.
their friends. Ya, iya kelompoknya satu kelompok ada 2 orang ya. Untuk satu bertanya dan satu menjawab. Oke, dari kelompok satu, the first. Have favorite animals? Yes, I have a rabbit. What does it look like? It is little. It has soft and white fur. It has no ear. Oke, thank you. Give applause for this. Who's next? Have favorite animals? Yes, I have a fish. What does it look like? It smiles. It swims faster. It is blue. It is beautiful. Do you have any pet? Yes, I have a cow. What does it look like? It's big. It has 4 legs and produce milk. That's great. Oke, thank you. Oke, finish. Thank you. I will collect your book. Miss Kumpul dulu ya. I will give you evaluation of our post test. Kamu kerjakan secara individu ya. Okay, the last we will do evaluation on post test ya. Okay, finish. Oke, thank you. Kami closing. Sebelum kita tutup, yuk materi kita hari ini tentang apa tadi? Eksternal nasional, describing animals. Minggu lalu. Iya, animals. Nah, what expression we use to asking and giving information? Ayo tadi contoh untuk menanyakan tentang describing animals. Ekspresi contohnya apa? What does it look like? Kemudian kita tinggal jelaskan. Yang pertama dari physical appearance atau ciri-ciri secara fisik hewannya ya kan, mulai dari sayapnya, matanya, bulunya, kemudian karakter, ya. Kemudian apa lagi? Animals activity-nya, aktivitas hewannya ngapain aja? Contohnya berlari, dia manjat,